Pozdrav ljudi, danas ću da vam predstavim kako izgleda 3 obroka i 2 užine, odnosno jedna užina u toku dana. Obroci koji su balansirani i koji su zdravi. Ne bavimo se kalorijama, nego isključivo nutrijentima koji se nalaze u zdravim namirnicama. Pa da vidimo kako to izgleda. Pozdrav ljudi, evo kuva se grašak sa bijelim mesom i krompirom. To nam je sutra priprema za ručak. Sad ću da vam pokažem šta ćemo dalje da pravimo, koji će nam sljedeći obrok da bude. Ovdje imamo palentu sa borovnicom i whey proteinom. U pitanju je proteinski obrok koji se lako pravi, sit je, dobar, vitamini, minerali kroz borovnice, imamo šećer, odnosno ugljen hidrate kroz palentu i imamo varijantu whey protein kao izvor proteina. Sad ću da vam pokažem šta ćemo još da napravimo, šta će biti treći obrok. Ovo je treći obrok, u pitanju je sendvič sa integralnim hlebom, jogurt, u sendviču imamo pečenicu, imamo sveži kravlji sir, uz to ćemo da dodamo neku salatu. Ja mislim da imam zelene salate, tako da ćemo imati isto kompletan obrok u smislu, evo ga, izvor proteina, ugljeni hidrati, odnosno hleb, integralna varijanta, unutra imamo sir, imamo pečenicu, isto izvor proteina, i imamo masti kroz pečenicu i imamo vlakna, odnosno dodat ćemo još neku salatu, vjerojatno će to biti zeleno. Za užinu ćemo poneti badem, ovdje ima puno, tako da ću uzeti jedno 20 do 30 jezgri kao dobar izvor isto proteina, esencijalnih masti koje se nalaze u njemu, kalorične, tako da s njim moramo oprezno. U svakom slučaju ovako izgleda jedan dan. Nisam bazirao ovaj video na kalorije, nego generalno na nutritivnu vrednost i da obroci budu kompletni. Vidjeli ste sada kako izgleda kada za sutrašnji dan pripremamo 3 obroka i jednu užinu. Nisam se bazirao, kao što sam rekao i u videu, na kalorije, nego generalno na složenost obroka u smislu da pokrijemo vitamine i minerale. Sad, tako bi trebalo da izgleda svaki dan, naravno sa različitim namirnicama u zavisnosti od toga šta želimo da postignemo. U svakom slučaju ovo je jedan prosječan dan kako izgleda kada hoćemo zdravo da se hranimo. Pozdrav!